be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. Peter began to say to Jesus, "We have given up everything and followed you." Jesus said, "Amen, I say to you, there's no one who has given up house or brothers or sisters or mother or father or children or lands for my sake and for the sake of the gospel, who will not receive 100 times more now in this present age, houses and brothers and sisters and mothers and children and lands, with persecutions and eternal life in the age to come. But many that are first will be last, and the last will be first." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Na-answer na ang aton prayers parte sa aton ginahandom nga catechism book available na ini. Kaya akon gidhandom sa parokya kag sa daily mass goers, youth, catechists, nga mag-grow gid kita sa aton understanding sa Dios. Systematic, organized understanding. So hindi siya piecemeal, kundi organized, solid, amat-amat, pagtuon. Iban gina-deepen ang understanding, iban gina-review, gina-refresh. Kaya ang aton pagtuo, hindi lang feelings. Ang aton pagtuo, doctrine man. Pero ang doctrine, ang rights and regulations, is at the service of the relationship with God. Number one, relationship naton sa Dios. Connectedness naton sa Dios. Pero ining connection is in the way of love. Feelings, affection. The way of truth, doctrine. The way of life. Ambal ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. So aton pagpangabuhi, aton aksyon, connected man kita sa Dios. Subong balaan naton ang aton mga pamatanon, kag subong mga Katoliko, wala sila sang ready explanation or even understanding, hindi tanan nga Katoliko, sa mga questions and moral issues sa aton kabuhi. Tungod kay ginkalimtan ng systematic nga formation. Nagano lang kita, sermon diri, sermon didto, sermon dira, pakadlaw diri, entertainment didto, formation diri, amo kita, wala, hindi siya integrated. Ang akon tan isinihandog, integrated gid siya. Hindi sa imo mind, kundi sa imo textbook, sa imo book. Kaya hindi mo naman mahimo na ma-integrate sa mind mo, pero kung may ara kaya nga available, solid, reliable, approved nga basis sang imo doktrina, ma-review mo. Kag kung anong mga confusion, kag kung anong mga opinion sagwa, basahan mo, mabatian mo. Bisan gani hindi mga competent nagahambal sang opinion parti sa morality. Be careful. Be prudent. Kay may ara kita iya nga Catholic lifestyle, kag Catholic way of thinking. Hindi kita mag-allow na kung sino-sino lang nga may mga may mga agenda, economic agenda, political agenda, kung ano nga mga agenda. Kinanglan ng Katoliko solid. Solid. Hanggang nga hindi dali-dali ma-influence o
umadeceive. Muna akon gidya desire sa parokya. Akon prayer, luwas sa devotion naton. Lord, ma-deepen ang faith sang tao. Hindi lang in terms of devotions, okay gid ang devotions, rosaries ga nagagrow kita. Pero correct understanding, formation of conscience. Lord, formation of conscience. Hindi matiplang ang Katoliko. Solid sa iya faith. Klaro sa iya. Hamuna, most especially sa sunod nga mga henerasyon kag sa aton pamatanon. That's why bisan ano kabudlay inihimuon mag-edit, magkadto sa printing press. Gintinguhaan gid. Kag personally akon initiative kibalaan ko dako gid nga bulig sa mga tumulo. Avail of this. Butang sa bag. Butang sa bag, sa packet. Ako dala ko perme, ginahulid ko ni. Of course, next sa Bible. Kay bisan ako pari na pila nakatuig akong tuon sang theology. Nagapukaw ang akong pagtuo. Nagabugtaw pagtuo ko basta mabasahan ko ini. May mga illustrations, may mga quotations from the saints, may mga bases sa Bible. Kanami. Kagamo ini, I think isa sa mga reasons nga nagdamo ang nagsimba diri sa aton kay series of homilies inambal nato. Kag mapukaw ang hungering, ang thirsting for the truth, for the word of God. Amat-amat naton mahangpan ang misteryo sang Dios. May isa ka pamatanon nag-text sa akon, Father, may mga moral issues kami, kag may mga question. Anong una namon himuon? How do we explain it? Ang sabat ko sa iya, learn how to pray first. Learn how to pray. Kaya kung hindi kita kabalo mag-pray, kag wala kita connection sa Dios, bisan ano mo pa kaalam, wala sang Holy Spirit. Kaya kinanglan ko magbasa kasi ni may Holy Spirit. Kaya kung basahon mo kanina sa bad spirit, lain imo interpretasyon tanawa bala ang Bible. Ginabasa nila nga bad spirit. Kundi lain nila interpretasyon, kontra nila Dios. Nya mo na sa Bible ko. Kay bad spirit yang imo yang inspiration mo. Basahan ni balakag sa bad spirit ka tanawan mo kun hindi mo ni paggamiton magmanipulate sa iban nga tawo o kun magtinunto. Kiti ara manada. Pero hindi na Holy Spirit, hindi na halin sa Holy Spirit. Imo na ya spirit, human spirit na ya kag evil spirit. That's why kung magbasa sang Bible, mag-reflect, tawgon gid ang Holy Spirit. Holy Spirit kag may prayer sa prayer context. Kaya nag-grow ang soul. Nag-deepen ang aton faith. Example ko lang sa inyo, page 339. Kung paano ini magadako imo heart kag nagabaskog pagtuo mo about the Holy Spirit. Kay Holy Spirit time subong Pentecost. Kutang diryo, the Holy Ghost influences our lives by enlightening the mind and strengthening the will. Such passing influence of the Holy Spirit is called actual grace. O, kinanglan ta actual grace, may material graces. Kwarta, pagkaon, material graces. Pero mas kinahanglan naton may accompany sa aton actual graces from the Holy Spirit. Kaya Holy Spirit actual graces, inspiration, enlightenment sa mga desisyon ta. Damo imo kwarta, wrong imo desisyon, madula mo kwarta mo. Kiti material man lang na, wala pa man sang actual graces, wala enlightenment, tanawa bala, damo nga mga resources, damo nga abilidad,
Pero wala enlightenment sa Holy Spirit, na damage siya ya kaugalingon. Kaya gingamit siyang abilidad ya, hindi sa maayo, kaya ti bad spirit ang nag-influence sa iya mo. So hindi sufficient gali nga manggaranon ka. Hindi sufficient gali nga mangita ka lang kwarta. Kinanglan mo actual grace from the Holy Spirit. Wisdom, knowledge, para magamit mo sa eksakto ang mga bagay sa kalibutan to attain eternal life. Muna kulang sa aton. Damo nga katoliko kulang sina kay naghandom sang material mo. Pero wala sang actual grace sang Spirit to enlighten the minds. Gulpi lang magdesisyon magpakasal. Pero wala enlightenment of the Spirit. After several years, hinusul na siya. Kaya wala sang deep discernment. Kaya nagsandig lang siya sa iyak feelings mo. Bisan ano nga profession, we need the Holy Spirit to enlighten our minds. Hindi lang enlighten our minds, nabutang di strengthen the will. Weak kita mo, although naintindihan natin, pero hindi natin ma-realize, hindi natin ma-put into action. Kaya dag-on kita sa aton kaluyahon. Fear, yan, di ko sinadlok na ko. Dag-on kita sa aton weakness niya, nasuguran ko na do mo managhapon. Aton indifference, gina-discourage kita. Kaya ti, balaan mo nga weak ka mo. Nya, himuon ko na, hindi makughapon katapos na. Pero we need the Holy Spirit. That's why we need the actual grace. Sahon ko, before Pentecost, the apostles were still ignorant. Wala sila ikbalo. Slow of heart. Ang bal ni Jesus, inambalag akigan sila niya. Slow of heart ka mo. Luke chapter 24, verse 25. The Holy Ghost, in descending upon them, enlightened their understanding and strengthened their will. That's why we have lapas na. We have the Archdiocese of Haro. Di na naghalin. Haladlok to kayo ng mga apostoles mo. Hadlok sila to. Pero sino nagpa-strengthen sa ila? Sino nag-strengthen sang martyrs? Holy Spirit. The fear which has caused them to keep in concealment was now changed into undaunted courage. The fiery tongues, para sa Pentecost, symbolize the enlightenment of the minds. The whirlwind, may baskog nga galalagapok ang mga bintana. The strength which they receive. Ito symbol gali. Itong tongue to, mind to, para sa ulo nila. Tapos, bakdaskog nga wind. Panago sila, galagapok, daw bagyo bala. Pero lipot lang. Meaning sa to, strength nga para sa ila. The Holy Ghost is like the sun, giving light and warmth. Light sa mind, warmth sa love. When the sun begins to shine, the stars which were visible before begin to wane, and we see nothing in the firmament but the sun. When the Holy Ghost enlightens our souls, we easily despise all earthly objects which formerly attracted our love, such as eating, drinking, playing, etc. And all our thoughts are turned towards God. So ang conversion niya sang Spirit, ka-enlighten ka mo, naintindihan mo, balaan mo kung anong priority, balaan mo kung ano ang importante, urgent and important, because of the enlightenment of the Holy Spirit. Moreover, the light of the sun reveals to us the true form of objects, the stones which we have gathered, the various roads before us. The light of the Holy Ghost shows us the true value of earthly things. Our own sins, napakita man sa Espiritu Santo, and the true goal of life. Tanawabla sa aton kabataan, amuning kulang. Wala sila sa sakto nga true goal sa life. Hindi nila makita ila sins. Eclipse of conscience. Kag hindi nila makita ang true value of things. Nga instrumental lang ina.
para sa eternal life. Di din kita nagkulang sa Holy Spirit. Gin kalipatan. Limtan siya. Forgotten person of the Blessed Trinity. Sa damo nga tao, ha? Balang ko sa inyo yara. When the sun comes, the ice begins to melt and the plants to blossom. Oh, muna ko nung Holy Spirit, sun, light, warmth. Mamunga gidya. Mamunga ang kahoy basta sakto ang sun. Amo man ang light sa Holy Spirit, mamunga gidya kabataan sa eksakto. So too, the Holy Ghost warms our hearts, steering them with the love of God and of our neighbor. Siya gali ang nagatudlo sa aton magigugma sa aton neighbor sa love of God, Holy Spirit, and helps us to do actions deserving heaven. So ang aton mga actions siya ga-lead gid sa eternal life kung may Holy Spirit. The Holy Ghost is therefore a light descending from the Father of light, and that is found in James chapter 1:17. As Saint Augustine says, actual grace is a light which enlightens and moves the sinner. O daw ano nakatahom? Short paragraph, pura ayawan ka na digest, kag-enjoy. Holy Spirit, enlighten our minds, the minds of our children. Tatlo, makita nilang value sang things, earthly things, material things. Makita nilang sin nila kag mahinulsulan. Kag makita nila ang true goal sa life, nga mang-worship sa Dios. Holy Spirit, hatagi kami sang strength para ma-overcome namo ng obstacles kag challenges. Kag para mag-grow kami, kay kinahanglan namo ng strength mag-grow sa relationship. O kanami, very simple. Pero balaan mo, nag-resonate sa imo heart. We need the Holy Spirit. We need to invoke the Holy Spirit. We need to say always, "Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful and kindle in them the fire of your love. Send your Spirit and renew the face of the earth." Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Amen. Almighty and ever-living God, you filled us with your Holy Spirit and continue to sanctify us, to enlighten our minds, and to strengthen our resolve. May that Holy Spirit unite the races and nations on earth to proclaim your glory. Grant this through Christ our Lord. Amen.